sikhuluma ke sibheka nje ukubhubha komhlaba. Bakhona ke ososayensi bathi ke kunezinto ke abazibona sengathi ke zifaka ke impilo zabantu ke engcupheni kanti futhi zingase ziholele ekutheni ke kubhubhe yonke into ephilayo emhlabeni. Uyabona ke ngitheme mengibuka leyo lolo cwaninga ngathi yiyo kubhubhe ke yonke into ke ephilayo emhlabeni. Namhlanje ke sizobheka nje ukuthi kungabe yiziphi ke lezo into ezingagcina ke sezizifake impilo zethu ke kwincindezi. Sobheka futhi nokuthi ke kudalwa yini singenza kanjani ukuze mhlambe lesimo sehle lesisimo sikwazi ukuthi uyabona ngoba ngiyangibona ke uma kuthiwa ke ade kundidiza umhlaba ade kunyakaza umhlaba ubona ukuthi hayibo mase kubheka amatafula phezulu uma ke sikhuluma ke ngokubhubha komhlaba ezinye ke zezinto ke ezithinta ke abantu kodwa ke angishilo ngathi ke angayixoxi ngedwa ke le ndaba bakhona ke ochwepheshe nabantu ke abazi kabanzi ngalokho. Ukhona ke uMr Ntuthuko ke Ernest Mpilo esikhuluma naye ke la usosayensi wethu ke ophuma ke 101. Mfukambili asikubingelele baba sikwamukele emsakazweni uKhozi FM. Ngibingelele sisizonke ngibingelele nabalaleli bomsakazo uKhozi FM. Mfowethu kuyintokozo ukuthi ke sibe nawe namhlanje ke ohlelweni hleze nisiphatheleke izinto engajwayelekile izinto okuyothi mekufika lezo khathi sibe sazi ukuthi uyazi sake sakhuluma nomfokambili izinto ekanje namhlanje mfokambili sikhuluma ke la indaba ke yokubhubha komhlaba. Impela injalo indaba sikhuluma ngokubhubha komhlaba ngiyazi ukuthi abantu abaningi sizobathusa ke ukuthi yo kanti umhlaba uzobhubha njalo khona kunjalo impela so namhlanje sizoke sibheke ukuthi umhlaba kungenzeka yini ubhubhe ngokwesayensi and iziphi izinto mhlawumbe zingaholela ekuthenini umhlaba ugcine usubhubha. Mhlambe nje uselapho ake sibuze nje umbuzo wokuqala kungenzeka yini mfokambili ngempela sibhubhe? Yebo umbuzo impela lo khona ngoba khona siyazi ukuthi wonke umuntu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayayazi leyo nto leyo ukuthi ngenzeka ngelinye ilanga ukuthi umhlaba ubhubhe kodwa mhlambe yikho ke lokho sibuzana sonke ukuthi ngempela ngenzeka ubhubhe and umhlaba ungabhubha kanjani uma ngathi uyabhubha. So uma sibuzana nje emakhaya umuntu nomuntu yaphendula ngendlela acabanga ngayo kunye mhlawumbe sokubhoma umlilo sokupha ngamanzi kuyokwenzakalani yabona nje wonke umuntu uyasho nje into akayicabangayo kodwa nescience ke engingakusho ke nescience iyakuvuma impela iyasho ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga sibhubhe okusho ukuthi uma nje sibhubha kwenzeka impela nje sife nje sonke emhlabeni noma mhlambe kusife kusala abantu abancane kakhulu kodwa nje leyo nto leyo enjengaleyo ingenzeka ngempela. Mfokambili okay usushila ukuthi ke kungenzeka sibhubhe yini le engenza ukuthi ke sibhubhe? Nango ke kumbuzo ke umlalela kangazibuza wona manje ukuthi kungenzeka sibhubhe ngabe iziphi lezi zinto lezi ososayensi ababona sengathi ukuthi ngempela singagcina sezibhubhisa kodwa ngiyazi ukuthi mhlambe abanye abantu bengaba nezinye mhlambe amanye ama-ideas ukuthi mhlambe umhlaba bona ungabhubha kanje kodwa lokho engizokusho namhlanje into sonke esiyibonayo akusiyo into eyisimanga kakhulu khona kuyisimanga kodwa abantu bayayazi okuningi ngalokho engizokusho namhlanje. Ezinye zezinto ezingenza ukuthi umhlaba ubhubhe impela ziholela ukuthi umhlaba ubhubhe ngicabanga ukuthi kuhamba phambili kakhulu kunento abantu abajwayelekile igama elijwayeleke kakhulu climate change abantu balijwayele leli gama lelo climate change mhlawumbe abanye abantu yikho nje ukuthi aba-understand ukuthi mhlawumbe climate change ingozi kangakanani. I-climate change yenziwa ukushisa komhlaba kahlale guquguquka kwamazinga okushisa so i-climate change iyona lento lena eholela ekuthenini kube nalezi zinto-ke lezi eziyinkinga-ke kuyizona kahle kahle ezizoholela ekuthenini sigcine sesibhubha and bese sizibonayo manje ukuthi sezenzeka kaningi lezi zinto lezi izimvula ezinamandla iy'thotho. Ngiyacabanga ukuthi abantu bayazazi lezi zinto ezinamandla kube isomiso kuyabonakala njengamanje isomiso sigcwele indawo yonke and isomiso siyabonakala siyingozi ngempela nososayensi bayavuma ukuthi isomiso siyingozi uma bacubungula bayabona ukuthi isomiso sizoya singokukhula ukunalokho siyabona izinto zokuzamazama komhlaba umhlaba ulokhu uzamazama nje yabona izinto ezinjengoma volcano uma ngikhona ke into engenzeki kakhulu la eAfrika kodwa kukhona amanye amazwe lana enzeka khona njengoba kukhuluma nje kunendawo nje okwenzeka khona ivolcano nje kusuka udaka phansi olushisayo luphumela emoyeni uma liphume phansi laqondana nendlu yakho niyasha nonke nini emphakathi endlini kudibike lapho so nje into eyingozi ngempela kube izikhukhula
izikhukhula njengoba ngikhuluma nje kuyimanje ikhona umuntu olalele oshoyo ukuthi cha mina isanda ngithinta izikhukhula endizingishiye ngina lutho. So ezinye izinto lezo sosayensi babona ukuthi yazi lezi zinto zonke lezo zinto ezengisayibalile sofa izinto ezibangwa yiyo i-climate change kahle kahle ukukhuphuka kwamazinga okushisa emhlabeni kugcina sekholela kuzo zonke ke lezo zinto lezo uma kubukakala amazinga okushisa emhlabeni aya ngokunyuka isikhathi sihamba okusho ukuthi uma amazinga okushisa enyuka nalezi zinto lezi sezizokwenzeka kakhulu kunakuqala lezi nje sisayibonile nje hayi zisasencane emsakazi safikhulu kakhulu esizokubona khona okunye ke okuzobangaza abantu kokwesibili okungenza ukuthi ngempela umhlaba ubhubhe bangathiwa nje kwenzeka lokho hayi sisumntwana umhlaba ungahamba impela ngesifo sonke emhlabeni kunezinto ezibizwa ngama-asteroids okungamadwala amakhulu asingazungeza le emkhathini yabona njengoba sikhuluma nje manje kukhona amadwala amakhulu amaningi azulazula emhlabeni agijima ngama-speed amakhulu ngempela izipidi ezinkulu ezihlukahlukene so njalo amajubane ngalendlela le kuyenzeka-ke ngelinye ilanga lamadwala lana esondele ngasemhlabeni nawo kama-effects akhona siyakhona ukuwabona kodwa nje kuyenzeka nje lamadwala lana esondele ngakhona la emhlabeni uma lisondele ngala emhlabeni kuyayiqatha kamatshanyana lawo matshe sibone ngani sithi inkanyezi eziwayo abantu banakho ukubona nje inkanyezi azuthi yawo ngiyacabanga ukuthi msakazi yazi leyo nkanyezi leyo lokho okungathi inkanyezi ewayo nje abantu bethi nansi inkanyezi ewayo bethi inkanyezi enhlahla bethi inkanyezi ebhadi besho yonke lento lento kusuke ngisiyena inkanyezi kahle kahle kusuke kuyitshe nje kusuke lihlephuke yitshe nje lincanyana nje lisuke ligijima emoyeni bese liyavuza lisuke lihlephuke kuwo lamatshe amakhulu amadwala amakhulu abizwa ama-asteroids so uma ngathiwa liyaphunyuka leli dwala leli asteroid liyashaya ngala emhlabeni kungonakala emhlabeni kungaphela ngento ethi muntu nento ethi silwane uma nje ngingaveza nje umuntu umfakazi kunezilwane esijwayele ukuyibona ezingasekho kodwa manje okuthiwa zayiphila kudala sisibona ezithombeni sibona kwezinye indawo okunye kuyasolakala ukuthi kwehla lona leli tshe lelawa laselashaya bahliphiza la emhlabeni so enye into ke mhlawumbe bangaboshe isikhathi eyisithathu mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngempela ingagcina isiholele ekuthenini abantu begubhe mhlawumbe sigcine sesifa sonke izifo eziyingozi sikhona ke izifo eziyingozi ngempela isifo esingozi engicabanga ukuthi abantu basazi kakhulu esinjengo-Ebola so nje siyazi ukuthi i-Ebola iyaphuma kulo muntu ingene kulo muntu like within inyanga eyodwa kungasuke sekufa abantu abaningi kabi uma kungathiwa izinyathelo zithathwa mhlawumbe kuba khona izifo ezingaphezulu kwe-Ebola ezikhandekayo mhlawumbe ezigcina seziba khona and lezo zifo lezo bese zibe ngaphezulu kuka-Ebola okusho ngempela singaphuma lo singene kulo siphume kulona singene lo i-Ebola uthi umuntu uthi uyazama udokotela uzama ukulapha lo kuvele sibambe yena naye kuvele kusheshe kuphele ngayo so yizo nje lezi zinto lezi esizobe siyibukeke namhlanje ukuthi ngabe zingagcina ziholela kanjani ekuthenini umhlaba ubhubhe. Ngifuna ke ukuthi ke Mfokambili sibambe kahle lento ke ikhona yini indlela esingagwema ngayo ukuthi ke lenkinga ye climate change mhlawumbe ukuthi ke igcina ingasibhubhisi ikhona indlela esingenza ngayo noma nina njengosociety ningenza ngayo? Khona climate change kuyazi impela ukuthi lezi imvula ichotho na yonke lento lena ngempela ukuthi like ingozi ngempela bonke abantu bayakwazi lokho ngoba sesiyabona ukuthi sekudlule nemphefumulo eminingi kukhona section idayi nje udlule nabantu khona manje ngomathi lenyaka lo obekade yenzeka ngapha kuZimbabwe na kuMozambique idlule nemphefumulo edlule ku-1000 maka ayikhukhula ezikhona lana ezibe khona eThekwini zadlula nemphefumulo eminingi close to 100 nayo lezinye bekwenzeka ko-Haiti naphesheya yinto nje abantu abayijwayelele and manje seyenzeka kaningi lezi ngaqala and esikhathini esizayo msakazi kuzokwenzeka kakhulu ukunalokho so indlela yososayensi-ke abathi lezi zinto lezi mhlambe i-climate change ososayensi bathi-ke lezi zinto lezi njengoyikhukhula nani ngoba zibangwa i-climate change babona sengazuthi ikhona into esingayenza ukuthi sizame ukuvimba lokho okuyini-ke lokho siyazi ngithi ukuthi i-climate change kahle kahle vele umhlaba siyabona ukuthi okay vele umhlaba vele angeke uhlezi umuhle njalo so vele ukuhamba kwesikhathi kuzokwenzeka vele lezi iy'ngozi lezi zenzeke nawo ugcine usufa kodwa-ke into eyenzakalayo i-climate change abantu kunezinto abazenzayo ezigcine sezilidele ekuthenini amazinga okushisa ekhuphuka kakhulu kunaqala njengokushisa komalahle siyazi ukuthi njengoba kunogesi ugesi omningi uphehlwa ngamalahle imayini hlezi yishisa leyo nto leyo ephuma lapho iyona-ke eyenza ukuthi lento ithi iyahamba iye phezulu ifike ihlale lapha naphezulu bese ivimba ukushisa
esiyavalela ukushiswa nje ngaphakathi lithi ilanga uma lingena phansi ingabe lisakwazi ukuphuma futhi lingaphezulu so bese kugcina sekuyashisa la emhlabeni so ngesikhathi nje ushungisa nje into enizishungisayo mhlawumbe emakhaya ezimayini kuphi ezintuthu lezo yizo kahle kahle ezikhuphula amazinga okushisa okusho ukuthi into abantu abangayenza ukuqala yikho ukunciphisa lezi zinto ezisicabange nje ukuthi iziphi ezinye indlela esingaphehla ngazo ugesi ngaphandle kokuthi mhlawumbe sisebenzise ilahle ngoba lona line carbon dioxide no-methane. Enye into ke msakazi enye into ebanga ngempela ukuthi kugcine sekuba nalezinto lezi zo-climate change global warming yizo lezi zinto lezi zokugawula ukudinga amahlathi umuntu mhlawumbe atshala ihlathi lakhe abuelidenge noma sidinga amanye amahlathi ngoba siyazi ukuthi ihlahla lezi yizo lezi ezikwazi carbon dioxide emoyeni so uma udinga lezi hlahla ukuthi carbon dioxide omunye weyinika ngoba uma manje umuntu okusho ukuthi ziba nje nawo lo carbon dioxide ngesikhathi sibulala siyawudedela futhi udedela emoyeni so kahle bokwazi ukuthi uma nje udinga isihlahla siyawukhipha ucarbon dioxide leso uphethe sisemoyeni amazinga okushisa asezikhuphuka kakhulu. Enye into futhi ke siyazi ukuthi imonto ziningi kakhulu izimonto uoyela lona wezimonto ukhanda ngezinto vele ezigudwa khona phansi so lezo zinto lezo zino carbon dioxide omningi okuyiyona le gas le noma lentuthu lena engafuneki ukuyiyona ezimbushisa so ukusetshenziswa kwezimonto zika oyela kahle abantu iyona into kumele beze beyiyeke kwamanye amazwe sebakhiphile nje ama-statements sebeyizile imigomo yakhona ukuthi nje mhlambe kusuka ngo-2030 asisayifuni imoto entsha ezodayisa ezohamba ngopetrol imoto sezizohamba ngogesi amanye amazwe aseyishilo athi ngo-2040 amanye ngo-2050 ne-South Africa izolandela nayo ukuhamba kwesikhathi okusho ukuthi esikhathini esizayo izimoto kahle kahle zika-fuel kumele zithelele izimoto zika-oil kumele zithele zonke nje sibe ney'moto zikagesi nezinye iy'moto ezihamba ngenye indlela bese ukuthi into yokugcina-ke sesimdonso esingayenza singabantu ukuqhamuka nendlela-ke manje ukususa-ke lo carbon dioxide osemoyeni okuyibona engithi ukhuphula amazinga okushisa bese kwenzeka yonke le monakalo lena eyenzakalayo so sifuna abantu abangososayensi abangochwepheshe abazozama ukukhipha lo carbon dioxide emoyeni uvele ususwe-ke manje ngokuyiwona ngelobamba ukushisa uvele kususwe yona straight-ke hhayi umuntu ongenza leyo nto ngiyamthembisa engaba rich ngale ndlela lena eyisimanga ngoba lenenkinga enkulu kakhulu. Ngiyakuzwa Mfokambili uphathela amadwala asemkhathini lawo madwala asuke eqhamukaphi ngoba ngiyazi impela ukuthi mawubone wena thina sitshela ukuthi ke inkanyezi mawubone leyo nkanyezi hayi ubona impela ukuthi izinto zakho zizohamba kahle sesitshela ukuthi hayi umendo hawu impela sengizoshaya njalo inhlanhla ingakibi yebo yabona njengakusho nje abantu basuke bezitshela ukuthi inkanyezi ngoba vela ngithi ukubona nje kuyikhashazana njengenkanyezi azikulingana nawo kuyehla engingakusho nje kumlaleli nje ekhaya cha kusengisiyona nje inkanyezi akusiyo inkanyezi nayo inkanyezi inkulu ngale ndlela le eyisimanga so inkanyezi inkulu kakhulu even kunana nemishaba so inkanyezi ayikwazi kuwo so leyo nto leyo osuke uyibona ukuthi inkanyezi yawa so nje kuyitshanyana elisuka kulamadwala-ke lana-ke engikhuluma ngayo engithi yini ama-asteroids so ama-asteroids izinto nje ezingenza emoyeni ziningi kakhulu-ke izinto ezingalela msakazi ezize zibone siyazi ukuthi izinto ezingabonakali ososayensi ngoba omunye umuntu uzobona ukuthi ososayensi bazazi ngani lezi zinto lezi izinto lezi siyazibona ngey'popolo zakhona kuney'popolo lezi zososayensi lezi ey'nkulu ezibizwa ngama-telescopes yizona-ke ezikwazi ukusondeza into elena kude sikwazi ukubona inyanga siyibonele eduze sibone inkanyezi siyibonele eduze neminye-ke imihlaba mhlawumbe engabonakali ngamehlo nawo-ke ama-asteroids lana engiwashoyo okungamadwala lana azungeza emoyeni akhona nawo ayazungeza futhi emoyeni and engingakusho nje ngiyacabanga ukuthi ngonyaka odlule ngaso nje lesi sikhathi lesi it was 2 June last year ikhona nje elinye nje laluwele engakhona ngalana ngase-South Africa labonakala kwasho ukuthi lalikade lincane alenza kamngozi elinye beluwela nje kuphi khona futhi ngonyaka odlule lawa nje kulamazwe aphesheya baze bawabamba amanye amatshe ngezandla so nje bekade kuwamancane kodwa bayabona ngamehlo ukuthi hayibo kwenzakala yini lena eyenzakala lapha bayabona kuyavutha emoyeni iyaqatha-ke into okuthola ukuthi abantu phela-ke abazazi lezi zinto lezi bese beyasho sosayensi ukuthi hhayi yila matshe lana awaphezulu and lamatshe ubungozi bawo kuney'lwane ezaziphila kudala abantu bayalazi leli gama leli bake bezithiwa akukho noma-dinosaurs iy'lwane lezi ezinemsila ezinemhlathi emide ezinamazinyo amade ezibonakala emamovini engingakusho msakazi lezi y'lwane lezo zazikhona kudala ziphila ziningi futhi izilwane ezaziphila nazo kodwa manje lezi y'lwane lezo azisekho ndike makuthi bacubungule ososayensi bayabona ukuthi maningi amathuba okuthi lezi y'lwane lezi kwehla elinye lalamadwala lana lashaya la emhlabeni kwaphela ngalezi y'lwane lezo ngoba siyazi leli dwala leli uma lishaya
yes ayicindezeli zonke izilwane kodwa into elenza lifike lishaye phansi lisigijima kakhulu lishaye phansi kusuka idust phansi intuli phansi ziye emoyeni intuli eziningi kakhulu uma ziye emoyeni intuli bese ziyavimba ukuthi ilanga lingasangena uma lingasangeni ilanga sezobanda emhlabeni ishasha zidinga ilanga ukuze zizokwazi ukukhula imvula ngeke isana sekuzoba nzima nje ikhona uzobe sekholele ekuthenini izilwane yonke into ephilayo emhlabeni isimisisa ngenxa lamadwala and also bayabona kulamadwala la kungenzeka ngempela ngelinye ilanga liwe isishaye lana emhlabeni. Siyakuzwa mfethu uphinde futhi la wakhuluma ke ngezifo ezingasibhubhisa njalo usikhumbuze kanjani? Yebo msazi ososcience bayakhona ukubuka ukuthi okay izifo singakwazi ukuzilapha eziningi zazo njengoba ngabe ngakhuluma nje ukuthi izifo sizilapha eziningi zazo into ethi sifo igcina iphela kodwa ke futhi bayakwazi futhi ukubona ukuthi kungenzeka futhi kuphume ngoba phela azithi uyakwazi ukulapha into ekhona bese kuba mhlambe khona esinye esinzima kakhulu mhlambe singaziwa kakhulu siyazi ukuthi sike sabona ngezifo ngibeke isibonelo ngabeka njenge-Ebola kanje ukuthi Ebola once wathinta umuntu onayo once waba nomuntu onayo endlini iyangena nawe sheshe nje imvilo emhlabeni kungakabi isikhathi singakanani osofana bayakhona ukuhlala phansi babecubungula bebona ukuthi yazi kungenzeka esikhathini esizayo like kuvele izifo eziyingozi kakhulu ukune-Ebola kangangokuba mhlambe singathi nje singene omunye siphinde singene omunye uthi uyaphefumula lowo moya around nje sivele uhambe nje ngomoya nje ingene komunye ethi yazama udokotela ulapha nosingene kudokotela kudlula udokotela kulandelana nje kanjalo sizogcina mhlambe isicishe siphela emhlabeni noma mhlambe ke phela mhlambe singeke siphele sonke kodwa khona uma kungathiwa kufe mhlambe u90% wabantu emhlabeni ngiyacabanga ukuthi sonke singavuma ukuthi cha kugujiwe emhlabeni umhlaba ubhubhise kodwa nje ezinye izinto kubonakala ukuthi kungenzeka ngempela ukuthiwe ziyasibulala. Hayi mfoka Mbili uyasithusa ngifuna ukwazi ke mfethu ukuthi kuzo zonke lezi zinto sesiphetha nje osuyibalile kukhona singasinda yini mfethu yini into njengososcience enibona ukuthi ke uyabona mhlambe angisho ukuthi kukhona abafane babhubhe mhlambe nje kusale phela khona ezokwazi ukuthi kuqhubeke isizukulwane njalo impela wayibuza kahle futhi umdonso uyabona ke iscience yikho ukuthi cha ke lena iyamangaza ngoba vele into ethe ukuba kudanyana kodwa ososcience ngizokusho lokho ososcience yazi msakazi ukuthi bathi yini into ngempela engenza ukuthi kungathiwa nje into okuthiwa umuntu iphekile njengoba sazi nje ukuthi into okuthiwa nje idinosaur waphela idinosaur akekho umuntu ongathi wakwabona idinosaur ngamehlo wayibona ukuthi ngoba into engekho so into ama-dinosaurs kwakubonakala ngamathambo nje phansi bethi bayagubha abantu bebona ithambo elingaka alikho phela isilwane esingaka la emhlabeni ucucungo becutshule kubonakala ukuthi ama-dinosaurs aphela onke ngobani abanebhadi afo okusho ukuthi nabantu kungenzeka nabo bephele bonke kungasalili ukuthi so ukuze mhlambe sizokwazi ukuthi izizukulwane noma into ethi muntu into nje like isidalo esiwumuntu ukuze sisale ososcience iyiba nomunye umbono ngempela omangazayo kakhulu kwenomuntu bathi ososcience kumele kahle sisuke siyokwakha komunye umhlaba bathi nje kumele sihambise kwakha komunye umhlaba mhlambe lokhu umhlaba siyazi ukuthi umhlaba sibesizo mhlambe abantu uma besafunda ezikoleni beze ngoVenus oMercury oMars oJupiter oPluto leyo umhlaba kanjalo ningi eminye umhlaba ekhona futhi lena phezulu bathi sosenze cha kumele impela sihambe siyohlala komunye umhlaba emothi yabheka futhi kunzima ukuhlala komunye umhlaba ngoba iminingi umhlaba ayinamanzi ayinamoya okunye futhi kukude kakhulu uyashisa impela nje so nakhona kunzima into enzima yona kodwa ososcience bayakholela ukuthi ngelinye ilanga uyokwenzeka sehlala komunye umhlaba ngoba umunye nje seduze nje abacabanga ukuthi singahlala kuwo uma uyakhona uhamba inyanga ezi3 manje uyabona ngempela ukuthi kunzima abantu abangaka ungabathutha kanjani ke abantu abakhona bonke eSouth Africa emhlabeni wonke so kodwa nje khona singakwazi ukuthatha leyo ngcenyanyana ukuthi makwenzeke okwenzakala emhlabeni sigcebele kodwa khona besale okungenani kwelinye umhlaba ekhona bahamba abanye besali hayi abanye besali
Hey ngiyakuzwa mfethu sibheka ke emlaleli okhozi izinto nje ezisithintayo eminyakeni eyishumi eminyakeni namashumi amanti hey ungathi ke umlando kodwa ke ezinye izinto siyayibona ke seyiqalile ziyenzeka sike sakhuluma ke la emfokambili sikhuluma nje ngokuthi sekukho onodoli ufike nje uplug bese uyaklinela endlini wenze yonke into saphinde sakhuluma ke ngendaba yemoto ukuthi ke sekuzoba khona ke imoto ehamba ngogesi imoto ayisezukuhamba nje ngopetrol njalo njalo lezi imoto lezi iyayi overtakela wena nje kuphela uyathula nje uyibuka ngathi hey ayimesikhuluma kanje ungathi sikhuluma umlando noma sifunde ebhukwini cha mfowethu elakho lokugcina ngikudedele ngenxa yesikhathi okay ke msazi sibonga kubalaleli yabeke kade belele ngiyathemba ukuthi kukhona okusha abakufundile ngiyazi vele izinto ezintsha ziyamangaza ngiyazi ukuthi bazosala bemangela abanye bephika bethi hayi ayikho lento la abanye besala bedidekile ngempela ukuthi usho kanje kodwa nje ngingakusho nje ukugcina ukuthi konke lokho engikhuluma ngakho akusiyona amampungu angeke ngikhuluma amampungu emsakazweni omkhulu kangaka lento engikhuluma ngayo ikhona iyastudisha also science so uma kukhona onombuzo mhlambe noma mhlambe umbuzo nje mayelana nalokho ngikade ngikhuluma ngakho uzosheka ku Facebook alike ipage lethu bese eyabuza umbuzo akafuna ukubuza noma abuke ezinye izinto esiyayikhulume ngazo so ku Facebook uyangena ku Facebook uyabhala uthi scientific science 101 scientific science 101 asinge khona Facebook abuze noma ngabe imuphi umbuzo akafuna ukusibuza wona mfoka Sibonge mfethu usuku oluhle bekuyena ke uNtuthuko Ernest Mbili esikhuluma nabo ke njalo sizwe nje izinto ezintsha ziqale ngathi ke la emsakazweni okhosini zithi zenzeka nje usho ukuthi hayibo ngiyazazi cha siphinde ke sibonge kakhulu ku Professor uMusa Mtakaxulu lade sibheka nje njengoba ke eqala inyanga yabantu abasha silokho sihambe njalo nobuntu